Hugo samongklai tongmani jorawa bolongni gongbai warjagi thimrajak bisi thamsiba umurni khorogjati prasa binimung Amitabh Riang abo haikeno bono muthangnani thangoi gongbai warjaka tei khorokni Hugo samongklai ne rok patimung North Tripura hangkorni damsora amsayo hanhai Hugo samong tangnani thangoi bolongni gongbai choprobjakmani koktoma patimung North Tripura hangkorni damsora amsayo Karakshalo Hugo samongklainani thangmani Amitabh Riang no khoboi khorok dokti prasarok Fiaba samongklai lelawi tongmani jorao azumsa bolongni gongphai borokno chopro phaimani koktoma abo bai kirima singshake sago dokumanka Amitabh Riang abo haikeno bono muthangnani thangoi gongbai warjaka tei khoroknei Hugo samongklainai rok patimuni yagulo Amitabh Riang no puila damsora hospital aboni yagulo rohorjaka Agartala Jibisha khamnogo हम लोग खेती करने के लिए गया खेती काटने के लिए जूम करने के लिए गया तब अचानक 1 घंटे तक काम किया है हम लोग अब रेस्ट करने के लिए बातें कर रहे थे तो अचानक हमला कर दिया था तो पहले मेरा बड़ा भाई को हमला किया है किसने बाद में हम लोग तो गया है ना हम लोग गया है उसको छुड़ाने के लिए तब वो मेरा दोस्त एक था वो मेरा दोस्त को भी हमला किया है ज़्यादा जख्मी नहीं हुआ है थोड़ा जख्मी हुआ है वो कौन था यहाँ पे मतलब किसने हमला किया मेरा दोस्त हमला किसने किया हमला तो बालू ने किया है कितना बालू थे यहाँ पे बालू तो एक ही था उसका 2 बच्चा भी है हम लोग 2 बच्चा है लेकिन हम लोग देखा नहीं लेकिन आवाज़ तो वो गुफा में अंदर जो है ना आवाज़ जरूर सुना है कितने आदमी को लगा हम लोग पूरी 6 आदमी था वहाँ पे काम करता तो अचानक आकर हमला किया क्या नाम है उसका अमिताभ रियांग उम्र कितना है उम्र 35 घर है काचारी सोरा और दामसोरा Amitabh Riang ni mukhango bebakno gongni warmani mari bini mokol bukongte khangaro belaino kirima singshake warkha bolongni gong patimungno kitingei belaino wanamate kemangmao khlaijak nukhungni joto borok rok Bureau Report Chini Khorang Welcome to the biggest shopping festival in your city, 9th International Universal Expo. প্রথম 8 বছর ব্যাপক সাড়া জাগানোর পর এবছর ইউনিভার্সাল অ্যাডভার্টাইজিং এর উদ্যোগে এবং অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে এই এক্সপো চলবে 5 জানুয়ারি থেকে 23 জানুয়ারি 2024 পর্যন্ত রোজ দুপুর 12টা থেকে রাত্রি 9টা অবধি যেখানে আপনি পাবেন থাইল্যান্ড আফগানিস্তান টার্কি বাংলাদেশ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের নানা আকর্ষণীয় এবং আনকমন সামগ্রী থাকছে বিশাল ফুড কোর্ট এবং প্রতিদিন জমজমাট কালচারাল ইভেন্টস তাই 5 জানুয়ারি থেকে 23 জানুয়ারি পর্যন্ত আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে 9th ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোতে সকলের সাদর আমন্ত্রণ রইল